अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वर्ब को लेके मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज हम जिस वर्ब को देखेंगे वो वर्ब है अकॉर्जर्सी। अकॉर्जर्सी चूँकि वर्ब रिफ्लेक्सिव है, आपको देख के ही अंदाज़ा हो रहा होगा, ठीक है। जो इसकी फॉर्म है अकॉर्जर्सी, अकॉर्जरे से निकला है। उसकी जो कह लें कि वर्ब की जो रिफ्लेक्टिव फॉर्म है अकॉर्जरे की, वहाँ से फिर अकॉर्जर्सी बना, ठीक है। तो आज की इस लेसन में हम देखें कि अकॉर्जर्सी का मतलब क्या है और इसको हम कैसे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि आपको पता है कि ये नया कोर्स है और इस कोर्स में हम जो है एडवांस्ड वर्ब्स जो है सीख रहे हैं, तो आज की जो हमारी वर्ब है वो है अकॉर्जर्सी। अच्छा, लेसन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो सिग्निफिकातो है अकॉर्जर्सी का वो क्या है, यानी कि इसका मतलब क्या है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो इसकी डेफिनेशन है अकॉर्जर्सी significa rendersi conto o notare qualcosa quando si presta attenzione, यानी कि किसी चीज़ पे अटेंशन करना, यानी उस चीज़ के बारे में महसूस करना। रेंडरसी कौन तो का मतलब होता है किसी चीज़ के मुतालिक आपको कुछ महसूस होना। नोतारे क्वालकोजा या किसी चीज़ को नोट करना, नोतारे कहते हैं जी नोट करने को, ठीक है। अब किसी चीज़ को जब आप नोट करते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं अकॉर्जर्सी। अगर आपको उर्दू में मैं बताऊँ तो अकॉर्जरे यानी कि अकॉर्जर्सी का मतलब होगा समझना या किसी चीज़ को महसूस करना, ठीक है। किसी चीज़ को महसूस करना या समझना। इसकी मुख्तलिफ जो है हम एग्जांपल्स देखते हैं, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो इसके जो है सिनोनिम्स देख लेते हैं। जो सिनोनिमी है इसके जो इतालवी ज़ुबान में, यानी कि जो सिनोनिम्स हैं इसके अकॉर्जर्सी के, वो हम देख लेते हैं। नोतारे हैं, परचपीरे हैं और ओज़रवारे हैं, यानी कि ऑब्ज़र्व करना, ठीक है। तो अकॉर्जर्सी का आप मीनिंग जो है ऑब्ज़र्व करना भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका सिनोनिम है। अच्छा, come si conjuga, ठीक है। इसको इसकी जो कंजुगेशन है वो कैसे होगी, चूँकि ये पहले मैंने आपको शुरू में बता दिया कि अकॉर्जर्सी जो है ये वर्ब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो इसको जब हम कंजुगेट करेंगे तो ये बनेगा मी accorgo, ti accorgi, si accorge, ci accorgiamo, vi accorgiate, si accorgono, ठीक है। तो इसकी इस तरह जो है कंजुगेशन इसकी बनेगी, ठीक है। तो अकॉर्जर्सी का मतलब क्या हमने समझा। इसका मतलब है जी रेंडरसी कॉन्टो या नोतारे क्वालकोसा, किसी चीज़ को महसूस करना या समझना। अकॉर्जर्सी का ये मतलब होगा। अब मुख्तलिफ जो है हम सेंटेंसेस देखते हैं, मुख्तलिफ हम मिसालें देखते हैं और उन मिसालों की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अकॉर्जर्सी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन मिसालों की मदद से आपको ये भी समझ आएगी कि अकॉर्जर्सी एक्चुअल में इसका मफ़हूम क्या है, ठीक है। सही जो मफ़हूम, आप इसको किस तरह इसका मफ़हूम ले सकते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल है। Mi sono accorto di non aver spento la luce prima di uscire। अच्छा, spento कहते हैं जी बंद करने को, ठीक है, स्विच ऑफ करने को, ठीक है। स्विच ऑफ करने को कहते हैं spento, ठीक है। La luce prima di uscire, वो कहते हैं कि mi sono accorto, मुझे ऐसा लगा, मुझे महसूस हुआ, di non aver spento, कि मैंने बंद नहीं की, ला लूचे प्रीमा दी उशीर है जो लाइट है, ठीक है, बाहर निकलने से पहले वो मैंने बंद नहीं की। तो इसका मतलब क्या बना कि मुझे ऐसा लगा या मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं जब बाहर निकल रहा था तो मैंने बाहर निकलने से पहले जो है लाइट जो है वो ऑफ़ नहीं की, वो बंद नहीं की, ठीक है। तो स्पेंतो का मतलब होगा स्विच ऑफ। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, वो क्यूदर हैं जिनको इटालियन सही तरीके से कहने के, जिनको अबूर हासिल नहीं है, और जो बिल्कुल कहने के सादा टाइप लोग हैं, तो वो अक्सर जो है मैंने सुनने में आया कि वो क्यूदर का लफ्ज़ जो है वर्ब इस्तेमाल करते हैं, क्यूदर है, ठीक है। क्यूदर लालूच, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्यूदर नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेंतो
جو ہے وہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ لیں کہ ایک غلطی میرے مائنڈ میں تھی جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں, تو یہ آپ نے نہیں کرنا. جب آپ لائٹ آف کرنے کی بات کر رہے ہیں تب آپ کیودرے نہیں بولیں گے, تب آپ اسپینتو کریں گے. آپ کا ایک یہ بھی کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو گیا اس سنٹینس کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اگلی مثال ایک اور دیکھتے ہیں جی, ایک اور سنٹینس دیکھتے ہیں اکورجرسی ورب کے ریلیٹڈ. اچھا, ti accorgi di quanto sia importante ascoltare gli altri. ascoltare کہتے ہیں جی سننے کو. ٹھیک ہے, سننے کو کہتے ہیں جی ascoltare, importante important. ٹھیک ہے, ti accorgi کیا تمہیں پتہ ہے یا کیا تم یہ سمجھتے ہو di quanto sia importante کہ یہ کتنا اہم ہو سکتا ہے ascoltare سننا gli altri دوسروں کو. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کیا تمہیں یہ پتہ ہے, کیا یہ تمہیں سمجھ ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے دوسروں کو سننا. ٹھیک ہے, یعنی کہ دوسروں کو سننا کتنا امپورٹنٹ ہے. اس سنٹینس کا یہ میننگ ہے, یہ مفہوم ہے. یہاں پہ اکورجرسی جو ہے اس طرح استعمال ہوا. ٹھیک ہے, اس کا مفہوم جو ہے اس طرح نکلے گا, کیا تمہیں پتہ ہے, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو سننا, دوسروں کو سننا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اگلا جملہ ہے ہمارے پاس, non si era accorto del semaforo rosso e ha frenato all'ultimo momento. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ non si era accorto, کہتے ہیں اسے پتہ نہیں چلا, وہ سمجھ نہیں پایا, del semaforo, جو سیمافورو کے بارے میں, جو کہ اسٹریٹ لائٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں, سوری اسٹریٹ لائٹس نہیں, وہ جو اشارے لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, non si era accorto, اسے پتہ نہیں چلا, del semaforo, جو اشاروں کے بارے میں, کہ وہ روسو تھا, e ha frenato all'ultimo momento, اور اس نے لاسٹ مومنٹ پہ جو ہے وہ بریک لگائی. frenato فرینارے سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, ورب جو ہے فرینارے ہے, تو فرینارے کا مطلب ہوتا ہے بریک لگانا. ٹھیک ہے, اوکے, وہ کہتے ہیں اسے پتہ نہیں چلا کہ جو اشارہ تھا وہ ریڈ تھا, اور اس نے پھر لاسٹ منٹ پہ جو ہے بریک لگائی, اسے پہلے نہیں پتہ چلا تھا. ٹھیک ہے, اچھا اگلی مثال دیکھتے ہیں. ci siamo accorti che il treno era già partito quando siamo arrivati in stazione. partito کہتے ہیں, یہ partire سے نکلا ہے. ٹھیک ہے, partire کا مطلب ہوتا ہے روانہ ہونا. ٹھیک ہے, ci siamo accorti che il treno era già partito, ہمیں پتہ چل گیا تھا, یا ہمیں پتہ چل گیا کہ il treno era già partito, جو ٹرین ہے وہ پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی. ہمیں یہ محسوس ہو گیا تھا کہ جو ٹرین ہے وہ پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی. quando siamo arrivati in stazione, جب ہم اسٹیشن پہ پہنچے. کہتے ہیں کہ جب ہم اسٹیشن پہ پہنچے تو ہمیں یہ محسوس ہو گیا تھا کہ جو ٹرین ہے وہ آلریڈی روانہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اگلی مثال دیکھتے ہیں. vi siete accorti del cambiamento nell'aria prima della pioggia. vi siete accorti, کیا آپ کو محسوس ہوا تھا, del cambiamento, تبدیلی کے حوالے سے, nell'aria, ہوا میں, prima della pioggia, بارش سے پہلے. کہتے ہیں کہ بارش سے پہلے جو ہوا میں تبدیلی تھی اس کے بارے میں آپ کو کچھ محسوس ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ کویسچن مارک یہاں پہ آیا, یہ ایک سوالیہ جملہ یہ پوچھا جا رہا ہے. اگلی مثال دیکھتے ہیں جی. lei si accorge sempre dei piccoli dettagli che gli altri trascurano. کہتے ہیں کہ lei si accorge, وہ محسوس کرتی ہے, sempre dei piccoli dettagli, ہمیشہ جو چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیلز ہیں ان کو بھی وہ کہنے کے محسوس کرتے ہیں, کہ gli altri trascurano, جو دوسرے لوگ ہیں اس کو کہنے کے trascurano, اس کی کیئر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جو وہ lei si accorge, وہ محسوس کرتی ہے, وہ اس کے متعلق اکورج ہو جاتی ہے, جو ہمیشہ جو چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل بھی ہے جو دوسرے لوگ جو ہیں جس کو کہنے کی کیئر کرتے ہیں, وہ اس کے متعلق بھی کہنے کے محسوس کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, mi accorgo che sto migliorando ogni giorno nello studio dell'italiano.
می accorgo مجھے ایسا لگتا ہے یا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ sto migliorando کہ میں مزید اچھا ہو رہا ہوں. migliorando مطلب اچھا ہونا, ٹھیک ہے, مزید بہتری لانا کسی چیز میں. migliorare, ٹھیک ہے, migliorare یعنی کہ بہتری لانا, بہتری آنا, ٹھیک ہے. می accorgo مجھے ایسا لگتا ہے, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ sto migliorando میں بہتر ہو رہا ہوں ogni giorno ہر دن nello studio dell'italiano اطالوی زبان کی پڑھائی میں, ٹھیک ہے. یعنی کہ اطالوی زبان کو پڑھنے کے متعلق جو ہے, یعنی سیکھنے کے متعلق جو ہے, میں ڈیلی لائف پہ بہتر ہو رہا ہوں, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے. تو یہ کچھ ایگزامپلس تھی جو کہ اکورجرسی کے متعلق ہم نے دیکھی اور ہم نے سمجھا کہ اکورجرسی کو آپ کس طریقے سے مختلف کانٹیکسٹ میں آپ استعمال کر سکتے ہو اور اس کا کیا مطلب ہے. اور پھر ہم نے کنجوگیشن جو اس کی بیسک تھی اس کو دیکھا, اور پھر ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا میننگ کیا ہے اور کس طرح ان ساری ایگزامپلس کو آپ دیکھ کے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ استعمال ہوتا ہے. تو ہوپ سو آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا. کوئی بھی کویسچن ہو اس ورب کے ریلیٹڈ, اکورجرسی کے ریلیٹڈ, تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو اس کا رسپانس ضرور کروں گا. میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سارا خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.